ମାନଚିତ୍ର ଓ ଅବସ୍ଥାନ। 1 নম্বর क्वेश्चन ପଚାରିବି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ମନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ। ଏ ତୁ କ ପ୍ରଦୀପ କହ କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ଛିଡ଼ା କରି କରିଛି? ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଉ ଅପସନ୍ ଟା? ତୋର ପୂର୍ବ। ଭୂମି ତୋର କୋଉ ଦିଗ? ତୋରି ପୂର୍ବ। ଭାଇ ତୁ କ ତୋର କୋଉ ଦିଗ? ଭାଇ ତୋର କେଉଁ ଦିଗ? ପୂର୍ବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବ। ଏବେ 2 নম্বর। 2 নম্বর କ'ଣ କହିଛି? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବାମ ହାତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୋର ବାମ ହାତଟା କୋଉ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଗ୍ନେୟ। ତ କୋଉଟା ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର। 3 নম্বর। ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯାହାକୁ ପଚାରି ସେ କହିବ। ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଭୂମିକ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ? ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନ ଆମର ଭରତପୁର ରହିଛି ନାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ? ରାଜସ୍ଥାନ। ତୋର ରାଜସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଅପସନ୍ ଠିକ ଆସିବ? ସେଟା ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। 4 নম্বর। ସାଇବେରିଆରୁ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ସାଇବେରିଆନ୍ କ୍ରେନ୍, କାଉ, ଚିଲ, ଶୁଆ। ଏଇ ତୁ କୃଷ୍ଣା କହ ତା ନାଁ କ'ଣ ଆସିବ? କୃଷ୍ଣା କହ। ସାଇବେରିଆନ୍ କ୍ରେନ୍, କାଉ, ଚିଲ, ଶୁଆ। ତୁ କହ ଭାଇ। ସାଇବେରିଆନ୍ କ୍ରେନ୍। ଗୁଡ୍ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 5 নম্বর। ଏଟା ପ୍ରଦୀପ କହିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିଗର ବିପରୀତ ପଛପଟକୁ କେଉଁ ଦିଗ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିଗର ବିପରୀତ ତା ପଛପଟକୁ କୋଉ ଦିଗ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। କି ଆସିବ? ପଶ୍ଚିମ। ଆଚ୍ଛା 5 নম্বরକୁ ଭଲ ସେ ଟିକେ ଦେଖ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏଠି 5 নম্বର ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ? ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଛ ଭଲସେ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମେ ଦେଖିଲ, ଏବେ ୟାର ଉତ୍ତର କହିବ ବୁଝିଲ? ହଁ ତମ୍ବୁ ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଚିତ୍ରର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି, ମତେ କହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରାସ୍ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ତମ୍ବୁଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଏଇ ଯେ ତମ୍ବୁ ଅଛି ଏ ତମ୍ବୁଟା କୋଉ ରଙ୍ଗର? ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଶୁଣ। ରାସ୍ତାର ପଶ୍ଚିମରେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ହେଲା। ରାସ୍ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ତମ୍ବୁଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗର? କୋଉ ରଙ୍ଗର? ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ତ ଅପସନ୍ କେ ତମ ଠିକ ଆସିବ। ସାର୍ 6 নম্বର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ। ହ୍ରଦ ବା ପୋଖରୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ତମ୍ବୁର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ରଦ ବା ପୋଖରୀର ସବୁଠୁ ନିକଟ ଥିବା ତମ୍ବୁର ନାମ କ'ଣ? ହଳଦିଆ। ତ କୋଉଟା ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଡି। ଆଚ୍ଛା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ତମ୍ବୁର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ତମ୍ବୁ ରହିଛି? ସବୁଜ ଦେଖ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ତରରେ, ଉତ୍ତର ମାନେ ଉପରେ ହେଲା, କୋଉ ରଙ୍ଗ ରହିଛି? ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ। 9 নম্বর। ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ତମ୍ବୁର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏଟା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ତଳକୁ ସେ କହିଛି ହ୍ରଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ତମ୍ବୁର କ'ଣ? ହଳଦିଆ। ତ ଅପସନ୍ ଏ। ଆଚ୍ଛା 10 নম্বর। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦିଗ ସୂଚକ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରସ୍ୱ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଦିଗକୁ ସୂଚାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ 11 নম্বর। ଝିଅଟିର କେଉଁ ଦିଗରେ ଖଟ ରହିଛି? ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରର ଝିଅଟି କୋଉ ଦିଗରେ ଖଟ ରହିଛି? ପୂର୍ବ। ତାପରେ ଝିଅଟିର ପଛପଟେ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଝିଅଟାର ଟେବୁଲ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ପାଦ ପୋଛା, ଝରକା, ଖଟ, ଆଇନା। କୋଉଟା ଆସିବ? କ'ଣ ଆସିବ? ଭଲସେ ଦେଖିକି କୁହ। ଆଇନା ଆସିବ। ଭଲସେ ଦେଖ। ଝିଅଟିର ପଛପଟେ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସାର୍ ଏଇଟା ପରା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ତମକୁ? ଝରକା ଦେଖାଉଛି। ଝରକା ରହିଛି। କ'ଣ ଏଇଟା? ଟେବୁଲ ନୁହେଁ, ଏଟା ଘରର ଝରକାଟା। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଝରକା। ତ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ଦିଗ ସୂଚକରେ ଥିବା ପ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ? ଦିଗ ସୂଚକରେ ଥିବା ପ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଆରେ ପୁ ମାନେ ପୂର୍ବ, ପ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ, ପ ମାନେ କ'ଣ ଦିଗକୁ? ପଶ୍ଚିମ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ 14 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଝିଅଟିର ବାମ ପଟେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି? କହ ଛୁଆ। ଝିଅଟିର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି, ଏଇ ଝିଅଟିର ବାମ ପଟେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ରହିଛି? କୋ ଭଲସେ କୁହ। କ'ଣ ରହିଛି? ଆଇନା ରହିଛି ନାଇଁ।
एटा पूर्व एटा पश्चिम मिरर बा आईना अच्छा आईना थिबा टेबुल ऑप्शन डी राइट आंसर 15 झीटीर सामना पटे बा दक्षिण दिगरे चट्टाण रे कोन रहिछि ए चट्टाण रे कोन पड़छि गोलाकार गालिचा गालिचा माने जेटी बसा जाय हला एबे 11 नंबर देखिबा ए केते कि केते एबे देखिबा एटा 15 ना 16 16 देखिबा गलता दिटा 16 नंबर कोन कहिछि चित्रटा भल देखने लगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अच्छा 16 नंबर जयपदी घर पूर्व दिगरे केउ मानकर घर रही प्रेम एवं अच्छा लाली घर केउ बस रहणी स्थान बा स्टॉप सबठारु निकटर S1 अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट रो ठीक दक्षिण दिगरे बास्केटबॉल चित्र देखुछ बास्केटबॉल कोर्ट रो ठीक दक्षिण दिगरे केउ स्थानटी अवस्थित व्यावसायिक केंद्र अच्छा 19 नंबर उत्तर को प्रेम को बस रहणी स्थान 2 S2 रे पहुंचिया पई केउ दिगु जियाक पड़िबो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिगु गुरो पश्चिम अच्छा एबे चित्रटा ऊपर दिया आइची 20 नंबर अछि बस टी पार्किंग स्थान रु बाहरी उत्तर को जीवा परे डाहान को बुली केउ रास्ता गति करिवो बाजार रास्ता पार्क रास्ता डाक्तरखाना रास्ता स्कूल रास्ता डाक्तर रास्ता अच्छा एबे चित्रटा टे भल से देखिनियो देखिनलो सबुज रंग नील रेखा कमला रेखा नाली रेखा गोलापी रेखा मेन से टिके चित्रटा ते क्लियर देखा जाउनी तथापि तुम चेष्टा करो हैला देखिलो तो भल से आंखि पकी देलो एबे उत्तर कहयो मते क्वेश्चन उत्तर कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन टी केउ रंगर लाइन रे अवस्थित नील लाइन हलदिया लाइन नाली लाइन बैगन लाइन को लाइन हलदिया लाइन यदि पिला माने हाउस खास स्टेशन रे मेजेंडा लाइन को बदलांती तबे सुप्रीम कोर्ट स्टेशन ले पहुंचे पई सेमान को केउ स्टेशन पुनी लाइन बदल पड़िबो बोटानिकल गार्डन राजीव चौक केंद्रीय सचिवालय ना चांदनी चौक कोना राजीव चौक मानचित्र रे दिया जायथिबा सूचक अनुसार विमान बंदर को जायथिबा लाइन रंग कोन गोलापी कमला सबुज नाली को रंग रे कमला रंग अच्छा कुतुब मीनार रो सुप्रीम कोर्ट जिया पई हलदिया आईन को नील आईन 24 नंबर क्वेश्चन कहिछि कुतुब मीनार रो सुप्रीम कोर्ट जिया पई हलदिया लाइन को नील लाइन को बदलबा निमंते सबठार उपयुक्त स्टेशन केउंटी काश्मीर गेट आईएनए राजीव चौक सांकेतिक कोटा आसीबो राजीव चौक अच्छा 25 मानचित्र रे दुईटी गोलाकार चिन्ह संख्या 10 केउ सूचना प्रदान करे बस स्टॉप केवल एक मेट्रो स्टेशन लाइन बदलवा स्टेशन ना रेलवे स्टेशन कोटा आसीबो लाइन बदलवा स्टेशन ऑप्शन सी द राइट आंसर नहीं अच्छा तापर क्वेश्चन देखिबा एबे चित्रटा भल से भाबरे देखो देखिनेलो समस्ते अच्छा ताहले मते प्रश्न रो उत्तर देबो से कोन कहिछि से फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि 26 नंबर क्वेश्चन से कहिछि पिंपुडी चीनी पाखरे पहुंचिया पई केउ दिगो को केते सेंटीमीटर गति करिवो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर उत्तर 3 सेंटीमीटर उत्तर ऑप्शन बी द राइट आंसर अच्छा 27 पिंपुडी को पाउरोटी पाखरे पहुंचिया पई प्रथमे 2 सेंटीमीटर केउ दिगो को जिया पड़िवो पूर्व ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण एटा पिंपुडी थला एटी से कहला प्रथमे को दिगो जिया पड़िवो सर एटा पूर्व एइटा पूर्व सदा बेले मन रखता मानचित्र रो ऊपरटा हला उत्तर तळटा दक्षिण तार एइटा को दिगो एटा पूर्व एटा को दिगो पश्चिम तार प्रथमे को दिगो पड़िवो पश्चिम दिगो को सर एटी ऑप्शन कोडा पश्चिम ऑप्शन सी पश्चिम एबे 28 कहि पिंपुटी को लडू पाखरे पहुंचे पई 2 सेंटीमीटर केउ दिगो को जेबे पड़िवो पिंपुडी 2 सेंटीमीटर केउ दिगो जागु पड़ियो लडू खाया पई लडू केटी अछि लडू अछि केटी एटी हां ताने को दिगो जीवो पूर्व दिगो को तो ऑप्शन ए राइट आंसर तो 29 कोन कहिछि चित्र रे दिया हितबा गतिपथ अनुसार सेउ पाखरे पहुंचे पई पिंपुटी शेष रे 1 सेंटीमीटर केउ दिगो को गति करिवो को चित्र रे दिया जायथिबा गतिपथ अनुसार सेउ पाखरे पहुंचे पई पिंपुडीटी शेष रे 1 सेंटीमीटर केउ दिगो को जियाक पड़िवो दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर को दिगो अरे पूर्व निये रे उत्तर दिगो को दिगो एडी देख एटा उत्तर केडा ऊपरटा पर ही 1 सेंटीमीटर कोठी की जीवो उत्तर तापर होउची देखिबा 30 नंबर क्वेश्चन कोन देखिया 30 नंबर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कहिची मानचित्र रे थिबा दिग सूचना अनुसार एस अक्षर केउ दिगो सूचाउची एस अक्षर एस फॉर एडी अरे एस फॉर साउथ
साउथ माने ओडिया कोन कोनती जानछ तो भलसे अच्छा गला कड़े एटा तने हमें देखियो ऑप्शन बी दक्षिण नहीं अच्छा तापर भलसे चित्र देखिनियो देखिनो चित्रटा अच्छा एबे यार उत्तर दबो मानचित्र अनुसार एक एक स्थान रे केउ पशु रहिछि देख नै पांडा रहिछि एक एक पाखरे पांडा तो सर ऑप्शन बी पांडा अच्छा 32 कइंछर अवस्थिति कइंछर अवस्थित सर कइंछर अवस्थिति केउ संख्या जोड़ी द्वारा दर्शाउछि एक चाउरी 32 32 ए एक चारी फुल 4 एक केते 4 एक अच्छा तापर 33 से कहिछि 6 ओ 4 स्थान रे केउ बस अवस्थित देखो तो बोलछे 6 आ 4 सर 6 4 कहिछि माने एपट जीव 6 एपट जीव 4 हाथी तो देखा होछि हां सर हाथी तब लास्ट क्वेश्चन ना केते हां 34 क्वेश्चन मानचित्र रे सबठारु ऊपर कोण रे 11 11 स्थान रे केउठी रहिछि देखो चढ़ी रहिछ तो 11 11 जगह रे एटा चढ़ी ना अच्छा लास्ट क्वेश्चन 35 प्राणी उद्यान दक्षिण पूर्व दिगरे 11 एक स्थान रे केउ प्राणी रहिछि कुम्भीर कइंछ जेब्रा सिंह अच्छा तुम्हें भलो उत्तर देइछो थैंक यू।